अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाजरीन, आने वाला 23 जनवरी को इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह के नाम से हम सब फातिया नियाज दिलाते हैं। इसी बात को लेकर मुसलमानों में खलबली मची है और कुछ फिरका परस्त लोग हैं जो हमेशा सुन्नियों को ताना दिया करते हैं कि सुन्नी हर साल इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह के नाम से फातिया नियाज क्यों दिलाते हैं। इसी बात को लेकर सैयद अमीनुल कादरी साहब ने क्या कहा है आज मुकम्मल इस वीडियो में सुनेंगे दोस्तों। तो आपसे गुजारिश है दोस्तों, इस वीडियो को मुकम्मल एंड तक देखें और इस वीडियो को देखकर ज़्यादा से ज़्यादा इस पर अमल भी करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। तो अब आप सबका टाइम न लेते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। कुछ लोग सुन्नियों को ताना देते हैं, ये कुंडे की नाश न्यास क्या, ये 11वीं क्या, ये 12वीं क्या, ये कुरान में है क्या, वो हदीस में है क्या। हमने कहा कुरान हदीस में सब है मगर ढूंढने वालों को मिलता है, आवारा गर्दी करने वालों को नहीं मिलता। कुंडा किधर, ये किधर, वो के। हमने कहा हदीस में भूखों को खाना खिलाना, भूखों को खाना खिला। हमारे बुजुर्गों ने क्या किया कि चलो भूखों को ही खिलाना है, तो आदमी ऐसे मसरूफियत की वजह से तो भूल भी जाता है, भाई जहन से निकल जाती बात, कितना खिलाएगा, तो मौका बना दो। 11वीं आए तो गौस पाक के नाम पे खिला दे, छठी आए तो गरीब नवाज के नाम पे खिला दे, मिलादुन नबी आए तो मिलाद के नाम पे खिला दे, 22वीं आए तो कुंडे की न्याज इमाम जाफर सादिक के नाम पे खिला दे, खिलाता रहे। अब लोगों को ये सवाल होता है, अच्छा चलो खिला रहे हो तो खिला रहे हो, फिर ये कुंडे में पूरी ही क्यों। आजकल कुछ जरा टेक्निकल सवाल करने वाले दिमागदार ज्यादा पैदा हो गए, कहा ये पूरी ही क्यों। हालांकि ये हलवा पूरी मेरा उन्वान नहीं, मैं ये सब उन्वानात को जो वो लेने को बहुत ज्यादा जैनी के दूसरे उन्वानात को तरजीह देना चाहता हूं, क्योंकि हलवा पूरी का उन्वान अभी उतना जो वो ज्यादा अहम नहीं है जितना मस्जिदों को आबाद करने का, जितना बच्चियों को और बच्चों को इर्तिदाद से बचाने का, क्योंकि अभी इससे बड़े इशू आ गए हमारे सामने। लेकिन हम लोग अब इस पर तवज्जो नहीं दे रहे हैं, तो लोग ज्यादा इसमें जो है वो कूद फान मचा रहे हैं और सोचते हैं कि इनके पास तो दलील ही खत्म हो गई। जलीलो हमने तो, हमारे बड़ों ने तो जवाब दे करके तो कब से तुम्हारे बड़ों को लाजवाब किया, अब तुम उसी को बार बार दोहराते हो बार बार। लेकिन फिर सुनो, वो कहते हैं वो तो शक्कर में भी हो सकती है, पानी में भी हो सकती है, उन्होंने कहा चिंदी चोर सब पर हो सकती है। लेकिन बात इतनी है कि ये पूरी ही क्यों जरूरी है। राशिद भाई ये सवाल बार बार दोहराया जा रहा है, क्यों जरूरी है। मैं आपसे कहना चाहता हूं ये हमारे बड़े बुजुर्गों की दूरअंदेशी है। वो चाहते हैं कि बहुत सारे गरीब ऐसे हैं साल भर उनको पूरी देखना भी नसीब नहीं होती। तुम्हें क्या पता, बिल्डिंगों में महलों में रहने वालों, तुम्हें क्या पता तुम कुछ भी खाते हो। अगर तुमने गुर्बत देखी होती और फाका कशी की होती तो तुम्हें गरीब की भूख का एहसास होता। हमारे बड़ों को इसका अंदाजा था, जिन्होंने पेट में पत्थर बांधे थे, भूखे रहे थे, जिन्होंने पहाड़ों में रियाजत और मुजाहिदे किए थे, कि पूरी इसलिए बनेगी कि बहुत से गरीब ऐसे साल भर उनको पूरी देखना नसीब नहीं होती। तो 22वीं में पूरी ही फिक्स कर दो कि 22वीं में इमाम जाफर सादिक का नाम हो जाएगा और गरीब का काम हो जाएगा। जब 22वीं के नाम पर कोई गरीब पूरी खाता है तो उसकी आंख से आंसू बहते हैं कि आज इमाम जाफर सादिक तेरी अजमत को सलाम, मेरे आका तेरे सदके में हमें पूरी खाना नसीब हो, या ओवैस करनी आपके सदके में हमें हलवा नसीब हो। खाता कौन है, गरीब खाता है। और मैं तो कहता हूँ मालदार भी खाए तो क्या हरज है, इसलिए कि हमारे यहाँ तो खिला नहीं है। नेकी किसी के भी यार, कुत्ते को पानी पिलाने पे जन्नत मिलती है, अगर किसी गरीब को पूरी खिला दो वो भी इमाम जाफर सादिक के नाम पर, तो फिर क्या बात। लेकिन फिर लोग थोड़ी सी दूर की कौड़ी ले आते, तो मैं थोड़ा उसको भी कहा कि ये फलां लोगों से मुशाबिहत हो जाती है, वो फलां बनाते हैं, हालांकि कोई ओला फलां हम नहीं जानते किसी को। वो गुस्ताख सहाबा वो फलां तबका बनाता है। मैंने कहा अगर ऐसी बात है तो हम उसका भी इलाज बता देते हैं। वो सहाबा की दुश्मनी में बनाते हैं, हम इमाम जाफर सादिक की मोहब्बत भी शामिल कर ले, सहाबा के लिए भी साले सवाब करें, मामला खत्म हो जाए।
میں کہا نہیں وہ مشابہت ہے اور جس سے مشابہت ہے وہ اسی کے ساتھ ہوگا. ہم نے کہا یہ ہمیں بھی پتا ہے, داڑھی منڈا کے پھرتا ہے, یہودیوں کی مشابہت تجھے نظر نہیں آتی, پھٹی ہوئی پینٹ پہنتا ہے, کافروں کی مشابہت اس وقت تجھے نظر نہیں آتی, تیرے پورے گھر میں انگریزوں کی تہذیب ہے اس وقت تجھے مشابہت نظر نہیں آتی, امام جعفر صادق کی نیاز کے وقت ہی مشابہت نظر آتی ہے. ذرا غور تو کرو کیسی باتیں کرتے ہو, ایسی بات نہ کیا کرو. آپ کو بتاؤں, اب آپ کہیں گے قرآن سے آپ نے بات کر دی, قرآن سے کہاں ثابت ہے؟ میں نے کہا سنو قرآن. سمندر میں سب ہے, سمندر میں سب ہے, لیکن جو ساحل پر آوارگی کر رہا اس کو کیا اندر دکھے گا؟ وہ تو گواز جانے گا نا کہ موتی ہے کہاں. یہ بات ہے. تو قرآن میں کہاں یہ کھلانا پلانا؟ جب دیکھو جب کھانے پینے کی بات کرتے, میں نے کہا سنو قرآن کہتا ہے, اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے, اس کا بیک گراؤنڈ یہ پہلے آیت کا سنو. جب اللہ جنتیوں کو جنت میں داخل کرے گا, جہنمیوں کو جہنم میں داخل کرے گا, تو ایک مقام اور ایک موقع ایسا آئے گا, اللہ جنتی اور جہنمیوں میں بات کرائے گا, دونوں کی آپس میں بات کرائے گا. تو جنتی جہنمیوں کو جہنم میں دیکھ کر پوچھیں گے ما سلککم فی سقر, تم جہنم میں کیسے آئے؟ یہ قرآن ہے. تم جہنم میں ما سلککم فی سقر, تم جہنم میں کیسے آئے؟ تو وہ کیا جواب دیں گے؟ قالو, جواب دیں گے کیا؟ لم نکن من المصلین ولم نکن نطعم المسکین, ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے اس لیے جہنم میں آئے. تو ہمارے بزرگوں نے کہا جہنم میں انسان کیوں جائے گا؟ نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے, غریبوں کو کھانا نہیں کھلانے کی وجہ سے. ہمارے بزرگوں نے نعرہ لگایا نیاز بھی کرو نماز بھی پڑھو جنت پہ چلے جاؤ. یہ نیاز کیا ہے؟ غریبوں کو کھانا کھلانا, لوگوں کو کھانا کھلانا. قرآن کہہ رہا ہے اب مسکین کو کھانا کھلانا, یہ قرآن نے کہہ دیا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں نطعم الطعام افشوا السلام, سلام کو عام کرو, کھانا کھلاؤ. یہ سب سے خیر الاسلام, خیر الاسلام, سب سے بہترین اسلام یہ ہے. نطعم الطعام, کھانا کھلاؤ. وہاں تو امیر غریب کی کسی میں فرق نہیں کیا گیا, جس کو پاؤ اس کو کھانا کھلاؤ. رسول اللہ نے حدیث میں کہا کھانا کھلاؤ, اللہ نے قرآن میں کیا کہا کہ ہم کھانا, جو جہنمی کہیں گے ہم کھانا نہیں کھلاتے تھے غریبوں کو, اس لیے جہنم میں آ گئے. اس لیے ہم نے ٹھان لیا کہ کھلاتے رہیں گے. بہانہ 11ویں کا ہوگا, کھلانا لوگوں کو ہوگا. بہانہ چھٹی کا ہوگا. اور بھائی نام بدلنے سے حقیقت نہیں بدلتی, حقیقت وہی رہتی ہے. انداز بدلتے تو نام بدلتا ہے. جیسے مثال کے طور پر جو آسمان سے برستا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ وہ کیا کہتے ہیں اس کو؟ آسمان سے برسنے والی کو کیا کہتے ہیں؟ بارش. کنویں میں چلے جائے تو کنواں, نہر میں چلا جائے تو نہر, ندی میں چلا جائے تو ندی, سمندر میں چلا جائے تو ہے کیا؟ ہے کیا؟ پانی. ایسا دیکھا پانی نہ ہو اور بارش ہو, پانی نہ ہو اور کنواں ہو, پانی نہ ہو اور ندی ہو, پانی نہ ہو اور سمندر ہو, پانی نہ ہو اور نہر ہو. کہ نہیں, پانی ضروری ہے پانی. برسے گا تو بارش, کنویں میں تو کنواں, دریا میں تو دریا, سمندر میں تو سمندر, اور جھیل میں تو جھیل. مگر ہے کیا؟ حقیقت ایک ہے. انداز بدلے نام بدلا, لباس بدلے نام بدلا. تو یہ بھی کیا ہے؟ یہ ہے کھانا کھلانا. نطعم الطعام, حدیث کری نطعم الطعام, کھانا کھلاؤ. حقیقت کھانا کھلانا ہے. 12ویں پہ کھلایا تو میلاد النبی ہو گیا, غوث پاک کے نام پہ کھلایا 11ویں ہو گیا, غریب نواز کے نام پہ کھلایا چھٹی ہو گیا, جعفر صادق کے نام پہ کھلایا 22ویں ہو گیا. ہے کھلانا, لباس بدل رہے ہیں, نام بدل رہا ہے. اصل چیز کیا ہے؟ نطعم الطعام, کھلاتے رہو کھلاتے رہو. برا میرا عنوان وہ نہیں تھا, عرض کیا کر رہا تھا, بس اب اینڈ کر دیتا ہوں. ایک بات حضور کی, ایک بات غریب نواز کی بات کرتا ہوں. غریبوں کو حضور کھلاتے کیسے؟ ہائے ہائے ہائے, سن لیجئے. آج بھی ہمیں کھلا رہے ہیں, وہی کھلا رہے ہیں بھائی, اپنی اوقات ہی نہیں ہے. میرے امام آسما خان, زمین خان, زمانہ مہمان, صاحب کھانا, لقب کس کا ہے تیرا تیرا. اور آپ کو بتاؤں قیامت میں بھی کھائیں گے ان کے ساتھ. حدیث پاک کا مفہوم ہے جو پنجتن پاک سے سچی محبت کرے گا, اس کو ساتھ میں بطور مفہوم شامل کر لوں, احترام صحابہ کے ساتھ. آج کل لوگ پنجتن پاک کی محبت کی بات تو کرتے ہیں لیکن صحابہ میں بھڑاس نکالتے ہیں. میں ان سے کہتا ہوں سچا پنجتنی وہی ہے
जो सहाबा का एहतराम के साथ अहले बैत से मोहब्बत करता है। अब सुने उसको आगे, सुने आप, तवज्जो है आपकी। मैं हर दो जुमले पर आपको सुभान अल्लाह कहने की बात नहीं करूंगा, क्योंकि मैं तो आपके ईमान पे छोड़ता हूं कि आकाओं का जिक्र सुनकर आप चुप रहते हैं या बोलना भी जानते हैं। आकाओं का जिक्र सुनकर तो पत्थर भी बोलते हैं, आकाओं का जिक्र सुनकर तो मुर्दे भी बोलते हैं, अगर गौस पाक का जिक्र करें तो फिर मुर्दे भी बोलने लगते हैं। तो अर्ज क्या कर रहा था, तवज्जो फरमाएं। अल्लाह अकबर। पंजतन पाक से जो सच्ची मोहब्बत करेगा, कयामत के दिन ऐलान होगा, ओ पंजतनियों, अहले बैत से मोहब्बत करने वालों आओ, अर्श के नीचे दस्तरखान लगा हुआ है, पंजतन बैठे हैं, तुम भी उनके साथ दस्तरखान में शामिल हो जाओ, इसलिए कि तुम दुनिया में नबी और आले नबी से इश्क करते थे, तो जो उनसे इश्क करता था आज दस्तरखान उनका आबाद हो रहा। सोचो तो क्या मजे होंगे। मैं उनके दर का भिखारी हूँ फजले मौला से, हसन फकीर का जन्नत में बिस्तरा हो। हुजूर कैसे खाना खिलाते थे सुन लीजिए। हजरत सैयदना अबू हुरैरा कहते हैं कि जब मदीने शरीफ में हमारे इब्तिदाई दिन थे तो हालात बड़े नाजुक, बहुत मुसीबतों से इस्लाम फैला है। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं इतनी भूख लगती थी कि कभी कभी भूख की वजह से मैं जमीन पे चित लेट जाता था ताकि अपने पेट को आराम दूं। अल्लाह अकबर। कई दिन तक खाने के लिए नहीं रहता था। अब सरकार अबू हुरैरा फरमाते हैं सहाबा की तौहीन से पहले लोग ये क्यों नहीं देखते कितनी मुसीबतें उठाई दिन के लिए सहाबा ने। अल्लाह अकबर। ये 10 रुपए की नोट का चंदा भी जुमा के दिन देगा तो टटोल के देगा, और बाहर निकल के सहाबा को गालियां देते हैं लोग, अहले बैत की गुस्ताखियां करते हैं लोग। औकात क्या इनकी, 10 रुपए की फटी नोट दे करके मुखय्यर कौम मिल्लत कहलाते हैं। सहाबा और अहले बैत वह जिन्होंने खून बहाया है दिन के, जिन्होंने घर छोड़ा है, माँ बाप छोड़े हैं, रिश्तेदार छोड़े, मक्का जैसा वतन छोड़ा है अल्लाह के दीन के लिए। क्या लोग समझते हैं। अल्लाह अकबर। ये बड़े कीमती लोग हैं सहाबा और अहलुल बैत, बड़ा कीमती सरमाया है हमारा। सरकार अबू हुरैरा कहते हैं भूख बहुत, मफहूम बयान कर रहा हूँ, हदीस पाक बयान करने की बजाय मेरी कोशिश होती है कि अपने अल्फाज के जामे में मफहूम बयान कर दूं ताकि गलती के इम्कानात खत्म हो जाए। बतौर मफहूम अर्ज करो। सरकार अबू हुरैरा कहते बहुत भूख लगी थी। तवज्जो, बहुत प्यारी रिवायत आ गई है। बहुत भूख लगी थी, मैंने सोचा किसको कहूं कि खाना खिलाए। भाई किसी को कहूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। एक काम करते हैं कि जो खिलाने वाले लोग हैं उनसे चल के मिलते हैं। कोई तो मुंह देखेगा, चेहरे पे भूख के आसार देखेगा, उतरा हुआ चेहरा देखेगा तो खिला देगा। कहते हैं जहां से अकाबिर मालदार सहाबा गुजरते थे मैं उस रास्ते पे जाके बैठ गया। खुदा का करना, पहले गुजरे ही अबू बकर सिद्दीक, वो सर नीचा करके चलने के आदी थे, सर झुका के गए। मैंने कहा देखा तो नहीं बुजुर्ग ने, देखा नहीं तो मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम या सिद्दीक